सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 28 फेब्रुआरी शुक्रवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने केउं जिल्लार देखुंत जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंचार। नंबर 1 ओडिशा गस्तरे आसुचंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। संध्या 7:55 से भुवनेश्वर में विमान बंदर में पहुंचे। विमान बंदर सीधा पुरी जाए सेठारे रात्रि जापन करेंगे। 28 तारिख पूर्वाह्न 10टार पुरी में हेबाकु थिबा जातीय स्वास्थ्य सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। अपराह्न 2टार महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करेंगे। पर भुवनेश्वर आसी राज्य अतिथि भवन में 2.5 घंटा रहिबे। संध्यारे से दिल्ली फेरी जावार कार्यक्रम रही। नंबर 2 मार्च 13 रु CUET PG परीक्षा। स्नातकोत्तर नामलेखा आसंता मार्च 13 रु आरंभ हेब एकक विश्वविद्यालय प्रवेशिका परीक्षा। एप्रिल 1 जाए परीक्षा चलिबो। 157 विषय परीक्षा हेब। मोट 43टी सिफ्ट परीक्षा हेब। गोटे सिफ्ट परीक्षा 90 मिनिट हेब। एने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षर सूचना दी जाइए। एनटीए पक्षर कहुई CUET PG पर मोट 4,12,024 जन शिक्षार्थी पंजीकरण कर परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड्रे हेब। प्रश्न उभय इंग्राजी और हिंदी भाषा आसिबो। 40टी भाषा परीक्षा से भाषा करी एमटेक और हायर साइंस परीक्षा प्रश्न केवल इंग्राजी आसिबो। आचार्य परीक्षार संस्कृत पेपर प्रश्न संस्कृत आसिबो। नंबर 3 आगकू 80 दिन ग्रीष्म लहरी। IPCC भयानक आकलन अनुसार 2025 मसीहा बेलू विश्वर हाराहारी तापमात्रा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ीपे। यह आकलन जदि सत हो ओडिशा से भयानक ग्रीष्म प्रभाव चलो। वर्ष को ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या 7 गुणा बढ़ी 80 छुईब। पूर्वर हाराहारी ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या 11 रहुतिला। 2023 रे किंतु ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या 2 गुणा बढ़ी 22 होइतिला। 2024 रे एमिति स्थिति 37 थिला। 2050 बेलू 80 दिन हो पारे बोली आशंका प्रकट करछन्ती भारतीय पाणीपाग विभागर वरिष्ठ वैज्ञानिक मानशंकर दास। नंबर 4 भुवनेश्वर समेत खूब शीघ्र देशर 13टी विमान बंदर हेब घरोईकरण। आसेट मुद्रीकरण माध्यम राजस्व बढ़ाइबा हेउची सरकारक लक्ष्य। एही क्रम में 13 विमान बंदर घरोईकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ कर जायछि। प्रथम थर पई केंद्र सरकार घरोईकरण प्रक्रिया निमंते 7 छोट विमान बंदर को 6टी बड़ विमान बंदर सहित ब्लॉक करछन्ती। एहा सहित वाराणसी को कुशीनगर एवं गया सहित अमृतसर को कांगड़ा सहित भुवनेश्वर को तिरुपति सह रायपुर को औरंगाबाद सह इंदौर को जगदलपुर सहित एवं तिरुचिरापल्ली को हुबुली सह जोड़ा जाइए। नंबर 5 मार्च 8 और 9 रे पुलिस SI परीक्षा। 933टी पुलिस सब इन्स्पेक्टर और सामान्य पाह्या पदवी पूरण निमंते प्रकाश पाइला परीक्षा तारीख। मार्च 8 और 9 तारिख में विभिन्न जिले में यह परीक्षा चलिबो। ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड एने पूर्व विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिया बेले मंगलवार दिन नोटिस जारी होइछि। प्रार्थी माने मार्च 1 तारिख ओडिशा पुलिस वेबसाइट रे सेमानकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड रे परीक्षा केंद्र और परीक्षा समय संपर्क में सूचना दी जाइथिबा बोली ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड पक्षर कहुई। पुलिस SI और यह सामान रैंकर अन्य पदवी हेबाकु थिबा परीक्षा संपर्क में अधिक सूचना जानापी उक्त वेबसाइट को नियमित भाव जांच करने को आशय मानक परामर्श दी जाइए। नंबर 6 वर्ष को 2 थर 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा करने नहीं CBSE योजना। बोर्ड 2026 रु 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा वर्षक 2 थर आयोजित करने को प्रस्तावित नीति को मंजूर देछि। यह मानदंड एवं सार्वजनिक डोमेन रे रखाजिबो एवं हिताधिकारी 9 मार्च सुधा निजर प्रतिक्रिया दे पारिबे, जहाँ पर नीति को अंतिम रूपे दियाजिबो। ऑफिशियल विज्ञप्ति अनुसार द्विवार्षिक परीक्षा 2026 रे आरंभ हेबो। प्रथम परीक्षा 17 जनवरी रु 6 मार्च जाए अनुष्ठित हेबो। प्रस्तुत मानदंड अनुसार परीक्षार प्रथम पर्याय 17 फेब्रुआरी रु 6 मार्च जाए आयोजित कराजिबो एवं द्वितीय पर्याय 5 रु 20 मे जाए अनुष्ठित हेबो। नंबर 7 कटक महानगर निगम रे परिमल परिचालना क्षेत्र में आउ एक नुआ पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। विभिन्न महानगर निगम पर एबे CMC रे निर्गत होतिबा जैव वर्ज्य वस्तु उत्पन्न हेबो इंधन गैस। साधारण लोकों पाई एहाकु संरक्षित करी प्रदान करा जिवो। एथिपय जगतपुर अंचल तैयारी करा जिवो बायोमिथानेशन प्लांट। एही प्लांट निर्माण करबाकू बजेट रे 30 कोटी टंका व्यय आकलन करा जायछि। परिमल परिचालना क्षेत्र में यह बेस सहायक हेबो। CMC रे एबे दैनिक 234.25 मेट्रिक टन आवर्जना बाहरुची। सेथिरु 119.74 मेट्रिक टन ओदा आवर्जना तथा जैव आवर्जना थिया बेले 114.51 मेट्रिक टन सुखिला अलिया। तेबे CMC रु वर्तमान बाहरुथिबा 234 मेट्रिक टन 150 मेट्रिक टन आवर्जना को प्रक्रियाकरण करा जाउथिया बेले एबे दैनिक 84.25 मेट्रिक टन आवर्जना चक्रधरपुर रे जाई गदा होची। नंबर 8 अमेरिका महाकाश विज्ञान गवेषणा केंद्र नुआ परीक्षण। चंद्र पृष्ठ रे पानी खोजिबो नासार सैटेलाइट।
ट्रेलवेजर आर्बिटर चंद्र पानीर सन्धान मिले महाकाश विज्ञान क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व सफलता। अधिक परीक्षण पर चंद्र को जीवे महाकाश विज्ञानी। चंद्र पृष्ठ में पानी खोजिबा नासा। जह्नरे पानीर सन्धान पर नासा एक स्वतंत्र उपग्रह पठाई। एने बुधवार एक सैटेलाइट उत्क्षेपण कर अमेरिका महाकाश विज्ञानी गवेषणा केन्द्र स्पेस एक्स फाल्कन नाइट रॉकेट साहाय्य सैटेलाइट को फ्लोरिडारू 26 तारिख महाकाश को सफलतार सह उत्क्षेपण कर नंबर 9 1.5 मास पर सरिला महाकुंभ। जनवरी 13 रु आरंभ होता महाकुंभ मेला फेब्रुआरी 26 जाए 1.5 मास धरी चलिला। ଏହି ମେଳାର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 65 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିରଳ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ସହ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରବି ଭାଦ୍ରମାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 144 ବର୍ଷରେ ପରେ ଏପରି ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ 2025। ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଠାରେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ରୂପାୟନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାଂସଦ। ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଶୁଣାଣି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ବିଜୁଳି ଜାଳିବା ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଗ ହାତେଇବ ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିପାରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବୋଝ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରିଡ୍କୋର ଚାପ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ବିଲ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଚେପା କରିଦେଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ବଳକା ଉତ୍ପାଦିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ OERC ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଗ୍ରିଡ୍କୋ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 13 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲୋକସେବା ଆସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ବଦଳରେ 28 ହେବ ଆସନ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2026 ପୁନଃ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ବଢ଼ିବ ଦେଶର ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଲୋକସେବା ଆସନ ବଢ଼ି 48କୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଏ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 28କୁ ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆସନ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ବିହାର ରହିପାରେ। ସେହିଭଳି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 54, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଆସନ 60 ହୋଇପାରେ। ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ ବାଧକ ଜନଗଣନା। ଏଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିନି। ଯଦି 2026ରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ ତେବେ ଲୋକସଭା ସହିତ ଅନୁରୂପ ହାରରେ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 14 45 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ 2025ର ସମାପନ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରୟାଗରାଜ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ମହାକୁମ୍ଭର ସମାଗମ ପରେ ଯୋଗୀ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଯୋଜନା ଦିଆଯିବ। ଡଙ୍ଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଧନରାଶି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମହାକୁମ୍ଭର ଆଜି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସମାପନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ତାରିଖ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର 2 ମେ ତାରିଖ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 7ଟାରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।